Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good evening to all. Okay, I am Miss Najah, the one who replaced Miss Nabila. Okay, so for today's class, I will explain to you new topic about the philosophy, education, and also the society. Right, so let's begin. Okay, so yeah, this topic is actually for week 2. Okay. Okay, so philosophy and education. So, what is philosophy? Right? So, philosophy is the study of the fundamental nature of knowledge knowledge, reality, and also the existence, right? Meaning that it is a belief yang kita pegang, yang mana akan guide kita untuk ke arah yang lebih baik. Okay, so itu adalah maksud filosofi. Okay, and then what is education? Education is a process where teaching and learning occur. Okay, maksudnya when I give you this lecture, so this is an education, right? So I give you the information and then you receive the information, right? So next, the significance, right? Sorry. Okay, so there are philosophy in education, right? So what is the philosophy in education? Okay, so philosophy in education is our beliefs about why, what, how, and who are the one who we teach, and also the nature of learning, right? So maksudnya tentang kepercayaan kita, kenapa kita perlu mengajar, apa yang patut kita ajar, macam mana kita kena mengajar dan siapa yang kita kena ajar. Okay, so that is the philosophy in education. Right, so now let's continue to the significance. Right, so why is it important for us, especially for you, the future teachers, to study philosophy in education? Okay, why do we need to know the philosophy in education? Okay, okay, so that we can, the reason is so that we can develop a sense of human values and also ethics, right? Which is more to lebih kepada beradab and also berakhlak lah. Okay, because we are the future makers. Okay, you are the future makers, the future teachers, right? And then the future makers of the community. So, maksudnya sebelum kita mendidik orang lain, sebelum kita menjadi pendidik, kitalah yang perlu mencorakkan diri kita ni dengan adab, dengan akhlak dan juga sifat-sifat mahmudah. Okay, so melalui filosofi inilah kita akan dapat belajar macam mana untuk didik diri kita dulu. Okay. Alright, so maksudnya by learning philosophy, we can view and analyze from the perspective of our students as well. Maksudnya bila kita nampak student kita tu behave macam tak berapa nak elok sangat lah kan. Contohnya macam diorang tak nak buat kerja sekolah, diorang tak nak dengar cakap, and bla 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 apa semua. So, apart from understanding their behavior, we can also able to know why and how students perceive their actions. Okay, kenapa dan bagaimana student ni bertindak balas. Okay, bila mana kita belajar filosofi ni. So, filosofi in education ni lah yang akan menjadi panduan dan juga landasan untuk kita buat apa-apa keputusan in education. Okay, so next.
the implications. Okay, there are three. Okay, implications is untuk individual, bagi kesan kepada individual, organizations and also the society. Okay, why? Because education and philosophy has a close relationship. Okay, because philosophy is a view of life, right? View of life that leads to the goal of education. Okay, maksudnya kat sini bila mana filosofi tu berubah, automatic the goal of education tu pun akan berubah. Sebab filosofi and education ni dua-duanya berkait rapat. So, bila kita follow filosofi yang baik, yang bagus, okay, so education tu pun secara tak langsung akan terlaksana dengan baik lah. Okay, yang mana seperti mana yang saya cakap tadi, filosofi ni memberi impak yang baik kepada individu. Tak kisahlah sama ada kamu ni teacher, student, administrator, parents, okay, sebab inilah itu adalah dalam satu educational institution ni ada empat orang ni lah. Okay, and then also for the organizations and also for the society. Alright, next. Okay, this is the quotes by Einstein, which he said that education is that which remains when one has forgotten things one learned in school. Okay, so maksudnya kat sini, apa-apa yang kita apply, apa-apa yang kita praktikkan, apa-apa yang kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, lepas kita pergi sekolah, lepas kita lepas kelas ni, lepas kamu tengok video ni kan, lepas habis kuliah, lepas habis tazkirah apa semua tu, so itulah education. Apa-apa yang kamu praktikkan lepas kamu belajar dalam kelas, okay, itu adalah education. Itulah maksud Einstein ni. Okay, mungkin dalam kelas ni kamu behave, kamu dengar cakap apa semua, tapi lepas kelas tu kamu tak dengar. So itu adalah educationnya. Kalau kamu follow tu, itu jugalah educationnya. Alright? Okay, so next, philosophy guides practice. Okay, filosofi inilah yang membimbing kita, yang melatih diri kita untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Okay, sebab nanti kamu, you are the future teachers, kamulah yang akan ditugaskan untuk menjadi seorang pendidik suatu hari nanti. So, kamu kena follow philosophy in education ni lah, so that you can be a good teacher, you can be an effective teacher. Okay, so next. Okay, there are 4 philosophies of education. Okay, tapi filosofi ni adalah barat punya, yang dikeluarkan, yang founder by Western. Alright, so the first one is ada 4, iaitu realism, idealism, existentialism, pragmatism. Okay, so apakah semua 4 filosofi ni? Okay, saya akan terangkan satu-satu. Okay, okay, untuk pengetahuan kamu, realism dan juga idealism ni adalah filosofi traditional filosofi. Okay, yang difounderkan oleh, ditubuhkan oleh Greek philosophers zaman dahulu. Okay, while pragmatism and also existentialism ni adalah modern philosophy. Okay. Okay, so the first one is okay, idealism. Okay, idealism ni dibentangkan oleh Socrates dan juga diikuti oleh Plato. Right? So, Plato cakap, dia kata, saya fikir
oleh itu saya wujud. So maksudnya bila difikir tu, maksudnya dia tu exist. Alright? So maksudnya kat sini, idealism ni adalah segala realiti adalah kebenaran. Hanya wujud di dalam fikiran manusia. Okay? Maksudnya kewujudan objek-objek fizikal ke alam ni hanyalah manifestasi yang timbul dalam fikiran manusia. Okay, maksudnya kat sini apa-apa yang difikir itulah yang real. Alright? So falsafah ni dia bergantung kepada pemikiran yang logik. Okay, itu adalah idealism. Okay. Sebagai contoh, kita fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab because we have each of us ni have different finger, we have different face. Okay, semua orang di-create oleh Allah tak sama. So this is idealism. Kita fikir benda tu, kita fikir kebesaran Allah. Okay. Alright, so this is idealism. Next, realism. Apakah itu realism? Realism ni dibentangkan oleh Aristotle. Aristotle ni great philosopher lah. Okay, menurut Aristotle, realiti yang sebenarnya adalah terletak kepada apa yang dapat dilihat secara fizikal. Okay, dengan mata. Right? Maksudnya, kita boleh tengok dengan mata, bukannya melalui idea ataupun pandangan. Macam idealism tadi, apa yang kita fikir kan? Realism ni, apa yang kita boleh tengok dengan panca indera kita. So, itulah realism. Okay, maksudnya, sesuatu yang jelas dan nyata, tetapi bukan kepada sesuatu yang gaib ataupun abstrak. So, dia bertentangan lah dengan idealism ni, realism ni. Okay, sebagai contoh, salji. Tapi salji ni dekat Malaysia tak ada kan? Kita tak ada 4 musim. Okay, tapi disebabkan kita nampak salji tu dalam TV, kita nampak contoh bila kita pergi overseas pada musim salji kan, musim winter tu, so kita percaya yang salji tu wujud. Sebab apa? Sebab kita nampak salji tu. Okay, so itu adalah realism. Alright, so next, pragmatism. Apakah dia pragmatism ni? Alright, so pragmatism ni berdasarkan ahli-ahli falsafah moden ni, mereka percaya bahawa pengalaman manusia menggambarkan realiti. So pragmatism ni berdasarkan pengalaman kita. Okay, sebab segala yang wujud sentiasa berubah dan tidak kekal. Okay, so sesuatu idea tu bagi mereka, bagi filosofer zaman moden ni, filosofer barat zaman moden ni, bagi mereka sesuatu idea tu harus dipraktikkan dulu secara objektif untuk mengesahkan kebenaran sesuatu idea. Okay. Dan pragmatism ni juga bermaksud realiti ni adalah interaksi manusia dengan alam sekeliling. So that's why dia berdasarkan pengalaman kita. Okay. Maksudnya dekat pragmatism ni manusia ni lah pengukur utama. Okay, sebab dia juga terikat dengan cara saintifik. Cara yang kaedah yang memerlukan assumption, yang memerlukan andaian dan juga perlukan kajian. Okay, kajian yang teliti. Alright, contoh pragmatism ni melalui perbincangan, melalui mesyuarat. Okay, kita kena berinteraksi dengan orang lain kan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu. Okay, dan melalui perbincangan ni lah kita akan melontarkan idea-idea yang bernas berdasarkan pengalaman masing-masing. Okay, so itu adalah contoh pragmatism. Okay, the last one. Okay, so the last one is existentialism. Existentialism ni dia mainly used in Europe. Okay, dia banyak digunakan di Europe, di Eropah. Meaning,
kita bebas guna filosofi existentialism ni kan. Kita bebas membuat pilihan apa yang kita nak jadi masa bila kita dah besar nanti, apa yang kita nak buat nanti. So, itu adalah maksud existentialism ni. Okay, kita apa? Maksudnya identiti kita sendiri pun kita yang tentukan. Okay, maksudnya kita ikut kepala kita sendirilah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dan kita banyak ikut kehendak kita. So, antara keburukan filosofi existentialism ni kan, kita jadi susah lah nak follow rules disebabkan kita yang pilih apa-apa je, kita yang buat pilihan tu mengikut kehendak kita. Okay. Contoh macam di sekolah kan, kalau kita pergi sekolah, kita ada rules. Ada peraturan yang kita kena patuh. Tapi kita tak dapat nak patuh. Sebab kita berpegang kepada filosofi existentialism ni. So tak bolehlah macam tu. Sebabnya tak bolehlah ikut kehendak sendiri. Di sekolah tu sebab kita ada peraturan yang kita kena follow, kita ada macam-macam lah yang kita kena, arahan cikgu, arahan guru besar, okay, yang kita kena patuh. So tak boleh ikut kehendak sendirilah. Tapi yang pasti existentialism ni adalah filosofi yang mana kita bebas membuat pilihan. Alright, so next. Okay, so National Education Goals and Policy ni, okay. So dia National Education Goals and Policy ni ada di dalam Malaysian Education Blueprint. Okay. Semua adalah kat dalam. Kalau kamu refer dalam ni, kamu akan dapat tengok lah macam-macam. Ada references, ada guidelines, ada sources for national education activities and also the processes. So next week mungkin group yang akan present tentang ni, kita akan dapat lebih faham secara detail tentang National Education Goals and Policy ni. Okay, tapi di dalam kita punya National Education Philosophy ada 4. Sekejap. Okay, so dalam National Education Policy ni kita ada beberapa goals. Okay, yang mana di dalam tertulis di dalam Malaysian Education Blueprint ni. Okay, the first goal is to produce a united bangsa Melayu. Okay, bangsa Melayu yang bersatu lah. Alright, so next, to produce citizen who are knowledgeable, yang mana kita fear of God, takut pada Tuhan, kita well behave, competent and harmonious. Kita berkebolehan dan juga harmonious. Okay. And then, to provide a competent workforce to meet the needs of a growing nation. Okay. And the last one is to offer equal educational opportunities for all citizens. Tak kira bangsa apa, tak kira umur berapa, semuanya akan dapat education. Equal educational opportunities. Okay. So next. Okay. So this is the National Education Philosophy. Okay. Ni ayat yang panjang-panjang ni. Inilah National Education Philosophy. Alright. So education National Education Philosophy ni, dia punya keywords dia ada 4 ni. Ataupun in Malay, Jerry. We call it as Jerry. Jerry stands for J for jasmani, E for emosi, R for rohani, and I for intellect. Okay, so macam bila kamu baca kat sini adalah ni intellectual, spiritual, rohani, emotional, emosi, physically, jasmani. Okay, so National Education Philosophy ni apa dia? Okay,
Education in Malaysia is an ongoing effort towards further developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner. Okay, so ini adalah the definition of education in Malaysia. Okay, maksudnya inilah ongoing effort untuk develop apa kita yang berpotensi macam-macam, ada apa ni kebolehan macam-macam apa semua kan, in a holistic and integrated manner. Kamu ada macam-macam, ialah akhlak yang baik apa semua tu. Okay, so as to produce individuals who are yang ni lah tadi yang saya kata keyword ada 4 benda tu kan. Apa intellectual. Okay, intellect. Spiritual ni berkaitan dengan agama lah. Okay, rohani. And then emotionally and physically balanced and harmonious, based on a firm belief in and devotion to God. Okay, berdasarkan kepercayaan kita dan juga kepatuhan kita kepada Allah, kepada Tuhan masing-masing. Okay. Okay, so such an effort is designed to produce Malaysian citizens who are knowledgeable and competent, who possess high moral standards, and who are responsible and capable of achieving high level of personal well-being, as well as being able to contribute to harmony and betterment of the family, the society, and also the nation at large. Okay. So, itulah filosofinya. Kita nak produce kan, kita ni kan future teacher. So, kita nak produce ni lah Malaysian citizens yang mana knowledgeable, ilmu pengetahuan dia power lah kan. Lepas tu competent, berkebolehan. Okay, lepas tu ada high moral standards ni yang mana bertanggungjawab. Okay, macam-macam lah semua yang bagus-bagus lah. Okay, untuk apa? Untuk contribute kepada family, society and juga nation. Right? So next. Okay, next is the historical background and perspective. Okay. What are the changes and the development that have been taken place in our education systems? So, kat sini ada 3 development dalam education system ni terbahagi kepada 3 fasa. The first one is pre-independence, lepas tu ada post-independence, and right now it is 21st century education. Okay, so masa pre-independence ni pula kita terbahagi kepada 2 period. Okay, ada 2 period masa pre-independence ni, iaitu before British colonial period dan juga after British colonial period. Okay, yang mana sebelum kedatangan British, sebelum penjajahan British ni, kita belajar Islamic education. Okay, di rumah cikgu, di masjid, di surau, di madrasah, lepas tu dekat sekolah-sekolah pondok. Okay, so sekolah pondok zaman dulu ni, inilah traditional religious schoolnya, which is kita tak ada pun standard syllabus macam sekarang ni lah. So itu adalah education system zaman pre-independence ni. Okay, yang pasti masa tu banyak belajar tentang subjek agama, belajar tentang Al-Quran dan juga belajar tentang Fardu Ain. Okay, and then lepas tu kita ada juga pre-independence ni kan, dia ada before Second World War, before Perang Dunia Kedua ni, kita dah ada masa tu primary and secondary education, dah ada teacher training, dah ada vocational and technical education, lepas tu ada tertiary education. Right? And the last one, lepas Second World War ni, okay, kita ada macam-macam lah report untuk improve kita punya education system. Contoh report, Cheeseman Plan. Okay, Cheeseman Plan 1946. Yang mana mengetengahkan free basic education
untuk semua. Okay. Lepas tu guna medium of instruction, guna 4 bahasa, iaitu English, Malay, Chinese, Mandarin and also Tamil. Okay. Dan English language is a compulsory subject lah. Okay, masa zaman during British colonial period ni. Okay. Okay. Lepas tu ada Barnes Report. Okay, macam-macam lah dalam Barnes Report ni. Lepas tu ada Fenwu Report. Lepas tu ada Education Ordinance. Okay. Lagi ada Razak Report. Lepas tu ada Teacher Training dan juga ada Tertiary Education. Okay, so itu adalah education system pada zaman pre-independence ni. Right, so next, let's continue to the second phase, okay, which is the post-independence. Okay, masa post-independence ni ada 4, kalau tak salah saya, ada 4 report, okay, 4 report dan juga, 3 report dan 1 akta yang tertubuh masa post-independence ni. Okay, the first one is Rahman Talib Report. Lepas tu ada Education Act. Lepas tu ada Mahathir Report. Okay, yang pasti masa zaman ni banyak sangat perubahan yang berlaku zaman ni. Terutamanya untuk level of education, yang mana terbahagi kepada 4. Level of education ni ada 4, iaitu primary. Okay, the first one is primary. And then ada lower secondary. Lepas tu ada upper secondary. Then the last one ada educational institutions. Contoh macam college dan juga maktab. Macam teacher training college. Macam maktab lah. Okay. Lepas tu masa zaman ni, Malay language as a medium of instruction. Masa ni mereka dah ketengahkan lah. Our national language ni as a medium of instruction. Lepas tu masa ni juga we use English language as a second language. Zaman pre-independence ni we use English language ni macam lebih compulsory lah. Mereka lebih tekankan lah. Sebab masa ni kan ada penjajahan British. Masa ni pula kita guna bahasa kebangsaan. Okay, more than English language. Alright, so next, our current education, 21st century education. Masa 21st century education ni ada macam-macam lah yang timbul. Contoh macam Education Act juga, tapi Education Act ni yang latest punya, yang 1996 punya, yang mana kita gunakan national language kita sebagai main medium of instruction under national education system. And Malay language is a compulsory subject for all schools and also the educational institution. Okay, lepas tu ada National Philosophy of Edu tadi, yang Jerry tadi tu, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okay, masa ni lah, current Edu ni lah baru ada semua tu. So itu adalah kamu boleh nampak kan development of education system kita, perubahan dari semasa ke semasa kan sampai sekarang. Okay, masa ni juga we have national education policy yang tadi saya cakap tadi, goals macam-macam tadi tu kan. Okay, lepas tu masa zaman ni juga our educational system have been equipped by modern technology macam ni lah. Online teaching ni saya ajar melalui video and so on. Lepas tu teacher centered ni ada juga tapi kadang-kadang, dan more kepada modern student centered lah, modern pedagogy lah kan. Lepas tu sebab nak promote active learning, lepas tu ada various type of teaching strategies. Contoh macam storytelling, ada demonstrasi, macam-macam lagi lah. Okay. Okay, so next, sambung dengan literasi. Okay, apakah what is the meaning of literacy? What is literacy?
Okay, literacy is ability to read, to write, and also to use a numeracy. Okay, so 3R. Okay, basically we use 3R, 4R. Okay, which related to the literacy. Okay, so 3R is reading, writing, and also the arithmetic. And we use 3R program to improve the skills among students, right? So next, macam dalam Malay lah kan, we have 3M, we have membaca, menulis, mengira, so sama lah. Cuma beza English and also Malay. Right, and then 4R. 4R ni dia tambahan satu benda je daripada 3R tadi. Okay, contoh macam-macam lah. Ada yang cakap respect, ada yang cakap resolution, ada yang cakap recess, macam-macam. Sebab student ni pun tak semuanya yelah ada skills 3 tu kan tadi. Reading, writing, arithmetic tu. Lepas tu ada juga respect ni macam value, moral value. Daripada bila belajar apa semua tu kena rehat juga. Macam tu lah. So that is 4R. Dan ada juga zaman sekarang ni 21st century education ni we have 4C. Okay, which is collaboration, creativity, communication and critical thinking. Okay, semua 4C ni adalah 21st century learning strategies. Collaboration, you collab with your partner, with your group members untuk buat apa-apa assignment lah. Okay, and then creativity. Kami nak tengok lah kamu punya kekreatifan kamu tu bila kena suruh buat assignment tentang macam-macam jenis lah. So that is creativity. And then communication. Communication bila macam saya suruh kamu buat online presentation, mini debate apa semua tu, boleh tengoklah kamu punya communication skill kamu tu. And then the last one is critical thinking. Bila mana saya bagi assign kamu tajuk ini, tajuk itu apa semua tu. So apa yang kamu fikirkan nak bagi benda tu satu yang kreatif. Okay, kamu fikir secara critical thinking lah tentang tajuk tu. Alright. So, next is technology. Okay, teknologi ni sebagaimana kita tahu evolution of technology IR 4.0 sekarang ni kan. Which we guna teknologi ni kita promotes online learning lah more than traditional. Tak ada dah chalk and tulis bila tulis kat papan putih apa semua whiteboard apa semua kan. Lepas tu student catat balik macam kat sekolah. So sekarang dah tak ada dah. Dia more kepada 4C punya style. Okay. Dan kita gunakan online learning ni especially sekarang ni during this pandemic COVID-19 ni. Okay. So next is pedagogy. Pedagogy, andragogy, heutagogy and pedagogy. What are these 4 goji? Okay. Pedagogy ni maksud dia adalah way of teaching lah. Dia maksudnya children's learning. Okay. The method to teach. Okay. Maksudnya goji ni maksud tu. Okay. Maksudnya pedagogy ni maksudnya learner ni dependent personality. Dan teacher ni lah yang akan determinekan what, how and when anything is learned. Itu adalah pedagogy. Macam sekarang lah. Okay, macam saya bagi tahu kamu apa yang kamu kena belajar, macam mana kamu kena belajar dan bila semuanya kena belajar. Okay. So itu adalah pedagogy. And then next one is andragogy. Andragogy ni adult education. Selalu melibatkan mereka yang dah berpengalaman lah, yang lebih berumur daripada cikgu tu. Okay. So it is a method and practice of teaching adult learners. Right. So adults are independent. They strive for autonomy and self-direction in learning. Okay.
Lepas tu Hutagogi. Hutagogi ni learners ni interdependent dan kita apa? They identify the potential to learn from novel experiences. Okay, and they are able to manage their own learning. Okay, so Hutagogi ni lah self-directed learning. Kita yang belajar dengan belajar sendirilah. Okay, and then the last one is peeragogy. Peeragogy ni is a peer learning. Learner tu independent. Okay, it is an educational practice in which students interact with other students to attain educational goals. Okay, dan dia ada open learning environment dan juga dia ada unstructured in practice and the learning is also collaborative. Alright, so itu adalah perbezaan antara empat goji ni. Pedagogy ni children, yang ni adult, yang ni self-directed learning and this one is a peer learning. Alright, so next. Next, democratization of education, which is it centralized, is it bureaucracy, or is it freedom of speech? So in democratization of education, okay, meaning that we give equal opportunity to all kids to get a proper education. Maksudnya setiap orang berhak dapatkan pendidikan. Tak kira lah bangsa apa pun, setiap umur apa semua berhak dapat pendidikan yang sama. Okay, so the democratization in education in Malaysia ni digunakan untuk memberikan peluang seluasnya kepada pelajar untuk mendapat pendidikan tanpa mengira kelas sosial, kaum dan juga gender. Okay, which is this democratize of education ni tak berlaku pun pada zaman penjajahan British dulu. Sebab dulu golongan bangsawan je yang dapat pendidikan. Okay, untuk society mereka hanya diberikan pendidikan secara informal dan juga limited untuk just macam kemahiran survive dalam hutan tu untuk cari makanan, kemahiran survive untuk hidup zaman dulu. Itu pendidikan pada zaman penjajahan British. Okay, tak ada pun democratization of education ni macam sekarang. Sebab dan dulu pun yang miskin tak boleh dapatkan pendidikan, yang mana kaya golongan bangsawan je yang boleh dan juga berbeza ikut kaum. Okay. So, democratization ni juga salah satu strategi untuk mencapai misi pendidikan negara yang mana telah mendedahkan peluang yang luas bagi memperoleh pendidikan yang sama pada semua peringkat. Right? So, next. Okay, educational empowerment. Educational empowerment ni yang mana kita guna education system ni sebagai alat untuk memupuk perpaduan antara semua kaum. Okay, yang mana kita tahu di Malaysia ni kita adalah kita ada bangsa yang pelbagai bangsa kan. Kita adalah negara yang punya masyarakat majmuk. Okay. So sebab itulah tertubuhnya sekolah kebangsaan, national school. Lepas tu ada national type school, SJK, sekolah jenis kebangsaan. Okay. Maksudnya kedua-dua ni, national school dengan national type school ni guna silibus yang sama. Okay. Tapi guna kurikulum silibus yang sama. Cuma sekolah SK ni tak ada bahasa Cina, tak ada bahasa Mandarin. Sekolah SJK ni ada bahasa Tamil dan juga Cina. Itu je lah beza dia. Okay. Lepas tu sekarang ni pun kalau kita perhatikan ramai juga pelajar yang berbangsa Melayu
bersekolah di SJK, SJKC, SJKT dan sebaliknya. Maksudnya ramai juga pelajar berbangsa Cina, bangsa Tamil yang sekolah di SK. Okay. Maksudnya kat sini pendidikan sekarang ni untuk semua. Education is for all. And equal chance, no one left behind. Maksudnya tiada perbezaan antara satu sama lain. Semuanya sama. Okay. So that's all class for today. Thank you.